हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। तो ओ ट्रिपल एस एमपीएस फीमेल आपण मानकर यहाँ स्क्रीनिंग लिस्ट बाहर आपणकर जो थी कि आपणकर टोटाल आपणकर अच्छा कैंडिडेट 3302 कैंडिडेट अच्छा से आपणकर जो हाएस्ट मार्क जाइए आपणकर 87.5 आप लोएस्ट जाइए यूआर कैटेगोरी 30.5 आउ जेनराल आपण मान पोस्ट थिला केते यूआर कैटेगोरी 1072 पोस्ट थिला ता देहरे आपण मानकर पाखापाखि 1388 कैंडिडेट जो माने कि अच्छी स्क्रीनिंग लिस्ट रे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कि ता सहित आपण मानकर एसटी कैटेगोरी केते अछनी 1237 पोस्ट थिला ता देहरे आपणकर अछनी 1287 कैंडिडेट अच्छा एससीबीसी रे जेंति 43टा पोस्ट थिला 110 टी आपणकर अच्छा स्क्रीनिंग लिस्ट रे आउ एससीबीसी रे आपण कट ऑफ हाईएस्ट जाइए 49.5 जोटा आपणकर कट ऑफ जाइए आ विषय रिगार्डिंग जानवा ता पूर्व जो मैंने भी सिलेक्ट ट्रेनिंग लिस्ट अच्छा मास्टर लिस्ट अच्छा से इंपोर्टां अच्छा कौ मैंने रिजेक्ट हे कौ मैंने सिलेक्ट हे तापाई कि पिलामानकर क्वेश्चन रहा आप कमेंट मध्यम कहींपर जो मानकर मुझे जो मानकर रेजिस्ट्रेशन जो डेट्रे आपणकर देता आप आप्लाय करा जो मैंने रेजिस्ट्रेशन होती आसूसी आम कति कल आसूँ यही डेट्रे आपणकर रेजिस्ट्रेशन रेनुआल हबार थिला किंतु आपण तापर पर आपण रिन्यूअल है आते नुआटा आपणकर आसला तो से केस रे आपण माने रिजेक्ट होवार बहुत चांस अच्छी आपण माने रिजेक्ट हो पारती जो मैंने रेजिस्ट्रेशन रे फुल करछंती से माने निश्चिंत रिजेक्ट हेबे आ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रे आपण मानकर मु कहि देछि सर्टिफिकेट रे जहाँ भी आपण इश्यू अच्छी ताको आपण माने सॉल्व करंतु जेमती आपणक नेम रहिला तापाई कि आउ बायोडाटा मु कही आपको बायोडाटा रे आपणकर नहीं कि जातु साथी नहीं जातु किसी असुविधा नहीं साथी नहीं जदि भी आपणकर किसी दरकार है आपण मैंने कम लगी पार आउ रोचे जहाँ भी डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग आप ऑलरेडी कही सारी कौन कौन आपणक डॉक्यूमेंट दरकार ऑलरेडी वीडियो कर सारी आउ बहुत पिला आपणकर सिलेक्ट होती सहित बहुत पिला भी डॉक्यूमेंट रे बहुत प्रोब्लेम रोचे तो डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग आपण मैंने जदि सठिक करके निबे ताले ता सहित आपण मैंने सिलेक्ट हबार चांस अच्छी आउ हूँ गोटे कथा रैंक जो मैंने अच्छा से मैंने आपण मानकर रैंक जिते भी था सेटा कुछ माने रखुना आप डॉक्यूमेंट जदि ठीक अच्छी तो आपण मैंने निश्चिंत सिलेक्ट हे आउ एते रैंक रे आपण भीतर अच्छा पोस्ट आपन के एतिकी अच्छी मो रैंक एतिकी रोचे तो से आपण मैंने सिलेक्शन होना यापर आपण मान प्रोविजनाल जो रिजल्ट आसो मार्च मसरे से आपण मानक शो रिजल्ट पूरा शो कर कि आपण मैंने कौ मैंने सिलेक्ट होता हूँ आपन प्रोविजनाल रिजल्ट से सियोरिटी आपणकर 100% से आपन सिलेक्शन हम एबे भी जाए आपण मैंने जो अच्छा डॉक्यूमेंट रे आपण मानकर से माने काटिबे पिला मानकु काटिबे जति भी पिला आपणक नहीं अधिका ताठू आपणक काटिबे तो यही सब आपण रोचे आगु को एक्स सर्विस मैन पिला माने भी जाइछन्ति पीडब्ल्यू कैंडिडेट माने भी रहिछन्ति ता देरे तांकर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हम जो हिसाब से मुझे कहीदे एक्स सर्विस मैन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दरकार पीडब्ल्यू कैंडिडेट तांकर दरकार सर्टिफिकेट दरकार तापर कास्ट सर्टिफिकेट आ सब आपण माने नहीं कि जहाँ भी आपणकर अच्छी जो सर्टिफिकेट देते से नहीं जी अलग आपण मैंने जदि न्यू नहीं कि जाऊँच तो आपण मान प्रोब्लेम रे पड़ पारे आउ जहाँ भी अच्छी भैलिडिटी थिबा दरकार सबकिछिर ताल जाए आपण मैंने सिलेक्शन हेबे पूरा 100% सिलेक्शन हेबे तो डॉक्यूमेंट उपर आपण मैंने टिके ध्यान दियंतु डॉक्यूमेंट को केमती ठीक से नहीं कि आउ आगु को नेक्स्ट पोस्ट पाई कि भी देखा केबे आसूसी नेक्स्ट पोस्ट में पिला माने भी अपेक्षा करछंती ता रिगार्डिंग हम चेष्टा करिबा केमती कोन आपनको नेक्स्ट पोस्ट आसीबो पिला मानकु यूनिट करिबा यूनिट हैला पर पिला माने जति किछ स्टेप नियंती तो निश्चिंत आपनको नेक्स्ट पोस्ट भी आसी परिबो एटा आपणकर से बाहर थिला जो आपणकर स्क्रीनिंग लिस्ट पूरा अपडेट आपणकर आपण माने चेक करथिबे ता सहित पिला माने आ गोटे डाउट रोचे एक्सपीरियंस आपण कोन कोविड एक्सपीरियंस थिबो तो ताको आपण माने मेंशन करि परिबे आउ जदि भी देखा जाय आपण शॉर्ट टर्म कोविड-19 हेल्थ वर्कर जो अछंती से मानकर सब भलो नंबर रही आउ से माने भी अधिका
କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଅଧିକା ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି, ନାଇଁ କି ନର୍ମାଲ ପିଲାମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଟ ଟର୍ମ କୋଭିଡ-19 ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କର ତାଙ୍କର ଅଧିକା ସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଅଛି ନେଚରରେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କୋଭିଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ରହୁଛି, କୋଭିଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ବି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି, ନେମ୍ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହିଲା। ଆଉ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଛି କେମିତି ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ, ତାପରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ମେନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ର ଟାଇମ୍ 16ରେ ରହୁଛି, ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଲଗା ସବୁ ରହୁଛି। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯିବେ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯିବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ରେଡ଼ି ରଖିବେ। ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି। ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆପଣ ନେଇଥିବେ ଯାହା ବି ଡକୁମେଣ୍ଟ, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ତ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ଆସିବ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଟାଇମିଂ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯାଇପାରିବେ। ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ର ଅଧଘଣ୍ଟାଏ ପୂର୍ବରୁ ବି ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାଇକି ନିଜକୁ ରେଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ସବୁ ଆପଣ ଠିକ୍ଠାକ୍ ସବୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ପେନ୍ ମୁଁ ଯାହା ବି କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ବାୟୋଡାଟା ନିହାତି ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ତ ଦରକାର ହେବ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ପର କଥା, ଯଦି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ ହେଇପାରେ କିଛି। ଯାହା ବି ସେମାନେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଦେବେ, ଫର୍ମ କି କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ଦେବେ ତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବେ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଦେଖିକି, ଯାହା ବି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ଯାହା ବି ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲସେ କରିବେ। ଯଦି ଆଉ କିଛି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଡିଭିକୁ ନେଇକି ତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଡିଭି। ତଥାପି ତ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ନାହିଁ, ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୋ ହେଉନାହିଁ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ, ଲଗ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତ ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ପାଇଁ ଏବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ନିହାତି ଦରକାର ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସର କେମିତି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ଆଉ ରହୁଛି ଡିପି ପାଇଁ ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବି କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିନାହାନ୍ତି ୱରିଡ୍ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଗ୍ରୁପରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ କେମିତି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ କେମିତି ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବହୁତ PNM ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ପୋଷ୍ଟ ମାନେ 3000 ପୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି କିଛି ନୁହଁ। ଆଗକୁ ଯେମିତି ଆହୁରି ନିଯୁକ୍ତି ଆସୁ ଫେଜ୍ ୱାଇଜ୍, ଇୟର୍ ୱାଇଜ୍ ଆସୁ ଆପଣଙ୍କର, ତ ତା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିବ। ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଜମା ବି ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ପୋଷ୍ଟ ବି ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍। OSSC MPH ଫିମେଲ୍ ANM ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ର ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ସେଠି ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼ ଟପିକ୍ ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଡିସ୍କସନ୍ ବି ଚାଲିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାতে ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।